So, i-explain ko naman kung paano yung demonstration na installation ng Windows Server 2000. And video lang din siya, in-explain ko lang kung paano siya i-install. So, try natin. Recorded ko lang siya. Bali, i-demo ko na lang. So, create tayo. Name natin Windows 2000 Server. Tapos, finish na lang ang gagawin dyan. Then, ipapasok yung ISO ng Windows 2000 Server. Okay, tapos start. So, ito. So, sa kanya, pass forward ko na para hindi ko matagal yung video. Walang pipitin na key dyan para hindi siya mag-reset. So, pabayaan nyo na siya mag-loading. Kasi ito, starting up na. Hindi may kita nyo. And loading niya. So, waiting na tayo sa loading niya. Kasi more on loading talaga siya. So, forward ko na ng pambigay matagalan. After nun, click nyo na yung next. Tapos ito yung lalabas. Click nyo yung next kasi installing pa lang naman. And, forward ko na ito matagal. Ayan, ito. Enter. After nung installation is, next yun lang. Tapos i-enter nyo yung product key. So, ang product key ay RBDC9, BTRC8, tapos D7972, then J97, JY, and lastly, PRVMG. So, click nyo yung next. And next nyo ulit. Next nyo ulit yan. Next. Ito, computer name. Change yan sa PPT Vila. Kung apelido niya lagay na. Then next. Tapos, dyan, check nyo lahat. Balan. Check nyo lahat. After nyo ma-check lahat yan, i-click nyo yung next. So, check nyo lahat yan. Then next. And, i-set up nyo yung time. Yun sa Beijing, Hong Kong. Yung usual na ginagamit natin. And yung time tapos yung date, automatic na naman yun. Bali, yung time zone yung papalitan. Next. Next. Tapos isolate. Waiting na ulit. Typical custom settings na. Then next. Kasi lang ganyan. Tapos yung work group. Tingnan nyo lang yan. Next na. Installation na yan.
Fast forward ka lang dahil medyo matagal siya. Forward ka lang. Ah, after nyo, okay nyo lang yan. Mm, okay. Then, configure nyo. Okay. Tapos, okay na yan. Forward ka lang dahil medyo matagal ulit siya. Then, ito yung matagal na installation nito. So, yung fast forward ka lang dahil matagal talaga siya. More on waiting lang. And after nyan is, yung okay. Yan, after yung okay. Waiting ulit. So, forward ka lang siya. And yung lalabas. Bali, loading na siya. Tapos ito, mag-start na siya din. Cancel na, exit na lang, i-close nyo na yung mga windows. Then yan, installed na siya.